Pour l'Internet sans fil, vous connaissiez le Wi-Fi. Bientôt, vous aurez droit au Li-Fi, l'Internet par la lumière grâce à une simple ampoule LED. Une nouvelle technologie présentée pour la première fois en France. Démonstration, cette radio équipée d'un capteur de lumière change de programme en fonction de l'ampoule sous laquelle elle est placée. L'œil humain ne le voit pas, mais l'ampoule s'allume et s'éteint 1 million de fois par seconde. Avec le Li-Fi, les données provenant d'Internet ou d'ailleurs sont en fait transformées par un routeur en signaux lumineux. L'ampoule LED s'allume et s'éteint à très grande vitesse. En dessous, un capteur reconvertit les signaux lumineux en données numériques, alimentant à son tour ordinateur, tablette ou smartphone. Le créateur de cette technologie, c'est lui, Harald Haas, un ingénieur allemand. Cette lampe éclaire l'espace, mais en même temps, vous voyez ces images apparaître sur l'écran. Eh bien, cette vidéo haute définition est transmise par le rayon de lumière. Vous êtes sceptique? Alors laissez-moi faire ceci. La vidéo s'arrête. C'est bien la lumière qui transmet les images. Autre avantage, le débit est beaucoup plus élevé que celui du Wi-Fi sans passer par les ondes. C'est uniquement de la lumière, donc il n'y a pas aucune onde électromagnétique auquel c'est pas dangereux, auquel les personnes peuvent éventuellement être sensibles. Le Li-Fi permettrait ainsi de rester connecté lors d'un vol en avion par exemple, et les 14 milliards d'ampoules sur Terre deviendraient une gigantesque source d'information. يفيدنا في هذا المجال هذا دائما حنا وياه ربما خصوصا الناس ديال السواح وواحد منهم اللي هو بغينا نسمعوا السي ايوب التوجيه صح توجيه بالانجليزيه يا استاذ ماشي هكا ماشي بالضروره تي خاطي ضروني تضروني تي الله يسر التاج. Living in Morocco because in Morocco actually we're actually Arabic and French, and as long as we are language people, we're very intelligent, and it's something that I really want to tell to all of you guys. As long as you speak more than 2 languages, we are really intelligent people. I've never thought that I can speak more than 2 languages, but right now I'm speaking languages. It's something that I never thought in my life. I've never thought in my life I would be doing it. I think that English is now the international language, and debate has been going in Morocco, and really debate has been going in Morocco about like switching to studying Indonesia, and if we really understand, we will be the stupidest people ever. Yeah. Yes. Suffering from it, and of course. Because we're not really studying the real Arabic, we are just studying what the big brothers want us to study. So we have to change many things, and I'm here just to tell you guys that you have to learn language. So I will give you just some advice about to talk in English. I mean, to learn English is so easy. I think that English is the easiest language in our life. I mean, it's so easy. So some advices we can read more books in English, and we should read also. We should yes, listen to music and watch some TV programs, some documentaries and some movies. I mean, in your free time, instead of just chatting with your friends, you can talk with your friends even in English if you want, because your friends talk in English. Why don't you talk with them in English? Why don't you communicate with them in English when you're going out with them, when you're traveling or something? You should talk with them in English. It's so important. You should also, if you have the opportunity to go to centers of languages like CLC, ELC, it gives you a lot of yes, it gives you the opportunity to learn to improve your language. Another advice is, I think traveling is a good way to improve your English. From my experience, I traveled to different countries, and in this time I learned more cultures
from other people. I mean, in English. لا والو 10% ما كاملاش كنت مجهد فيها الضو. So my only advice for you as students is to focus in your studies and learn more and more and more and forget about everything, forget about problems, forget about everything. And you should just focus on your studies because this is the most important thing you can take care of. وجهة نظر هي شي حاجة راه ضرورة زعما ماشي كنتفق انك تعلم اللغات ولا ما كتفقش راه ضرورة خاصك تعلمها والصالح ديالك خاصك تعلمها يعني ما يقدرش نتفق معك انك تعلم اللغة ولا لا ولكن المشكل اللي تنلقاو هنا هو المنهج والطريقة ديال تعلم اللغات في المدارس ديالنا يعني ما كاينش واحد الطريقة ولا واحد الكيفية باش انك تربي المجتمع ديالك باش ملي يكبر تربيه الاولاد ديالك باش ملي يكبروا يوليو شي حاجه زعما يكون عندهم اللغات ويكون عندهم انباغات فاحنا كنعتمدوا في طريقه التربيه ديالنا والتعليم ديالنا كنعتمدوا اكثر غير باش نلقنوا التلاميذ بواحد الطريقه زعما ما تنتعاونوش معاهم ما تنعرفوش اش بغاو ماشي شي واحد مثلا لونجلي مفروض عليك راه كاينين شي وليدين اللي بغاو الالمانيه بغاو هذا بغاو شحال من لغه مهمه ولكن كما تنقولوا اللغه الانجليزيه لغه مهمه خاصنا نتعلموها تبارك الله عليك. فاش هضرتوا على العلماء انا كنت نعطي واحد الشرح بسيط يلاه تجبتوا دابا على قبل العلماء تصنتوا ليه الا المهم الا كان فيه شي نقاش ناقشوه معاه. Frankly speaking, this is not a big talk, it's just a way of explaining of the term of globalization. The globalization is the domination of the manipulation idea. Even that idea or conviction is wrong or right. Anyone? شرح لي واش العلماء هي هيمنة فكرة المسيطر سواء كانت تلك الفكرة خاطئة أو صائبة. اللي بغيت نقول لكم هو بحال مثلا دابا هذا المسيطر حنا تنهضروا عليه هو الولايات المتحدة الأمريكية راه كما شاء الله الأستاذ. الهدف من هذه الحركة هذه هو ترسيخ ثقافة الاستهلاك هذه الدرجة الأولى. وكاينه واحد الحاجة هو الانحلال الأخلاقي بحال مثال كتشوف شي إشارة دابا ولاو عندنا حنا نيت في التلفازة ديالنا دوز دابا ولا المهم مرات تلقى إشارة واحد تيدابز معاه بواحد على التيليكوموند شكون اللي بيدير هذا القانون. الباتش بلاصة والابن في بلاصة ماشي تيبين يدخلوا لك هاد الأفكار هادو بشي طرق وبشي وسائل أنت ما تتوقعهمش ولكن هذاك الشيء اللي بغاو هما داكشي اللي بغاو يوصلوا ليه غيدوزوه لك هذا هو المثال اللي كنعطيه انايا هذا. وبالنسبه ندخلوا شويه على الفلسفه العلماء حتى هي تيقول لك هيكل خص تكون عندنا ديك الامتثال بالروح المطلقه هي العلماء هنا هي العلماء جات في هذا المعنى. اش يقول لك هيكل وكارل ماركس وسبينوزا كيقول لك اننا حنا هما ابناء ظروف اقتصاديه وظروف اجتماعيه كيسميها هو بلانفراستركتور الاستاذ عارف اللي هما بين قوسين الاخلاق والعادات وكذا وكذا. خليو الاستاذ يشرحهم لكم. لا اله الا الله.